आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम बैच 18 की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आप तमाम मेहमानों को दिल से खुश आमदीद कहते हैं। आज खुशी हुई कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। आज का जो प्रोग्राम है कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल है, जिसके कई पहलू निकल कर सामने आते हैं। एक तो बजाते खुद नौजवानों के लिए इस तरह से तरबेती प्रोग्राम मुहैया करना, कराची में इस तरह के हालात जो चल रहे हैं उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म अर्बन रिसोर्स सेंटर ने दिया है कि आप यहाँ पर आकर कम्युनिटी आर्किटेक्ट का प्रोग्राम सीखें। और हमें ये बात बताते हुए खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका 18 बैच है, 18वां बैच है। इस बैच में हमें आपके साथ मैडम आयशा जुल्फ़िकार की खिदमत हासिल रही हैं और आप लोगों के चेहरे पे जिस तरह से खुशी आती है जब मैडम आयशा का नाम लिया जाता है तो अंदाज़ा होता है कि बहुत अच्छी आपकी एसोसिएशन इनके साथ रही है, जो आइंदा भी रहेगी। मज़ीद हम जब देखते हैं कि आज के जो हमारे साथ स्पीकर्स हैं यकीनन बड़े नाम हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, इससे किसी भी तौर इनकार मुमकिन नहीं है। मैडम ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ना सिर्फ ये कि सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं, ऑथर हैं, अखबार में लिखती हैं, डॉन अखबार में, बाकी बहुत सारी कुतुब लिखी हैं, ख़ासकर एजुकेशन पे बहुत बात करती हैं। मैं इनको माहिर तालीम कहूँगी तो मुझे पता है मैडम ने इनकार ही करना है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ एजुकेशन, लेकिन बात वो यही करती हैं तालीम के हवाले से। और फिर मैडम की जो ख़ास फील्ड है कि वो ज़बान के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से भी बात करती हैं। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, उसमें आप देखते होंगे बुक्स एंड ऑथर, वो जो सिलसिला है मैडम ही की तख्लीक है, मैडम ही ने उसको शुरू किया था, जो आज बहुत सारे लोग इसको काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आरिफ हसन साहब, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सर तो अपना तारुफ आप हैं, सर की शफ़क़त है, इनायत है कि इस तरह के प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं। सर में हमारे साथ जब जब होते हैं हमें बहुत खुशी होती है। और आज आप लोगों की जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मैडम ज़ुबैदा और सर आरिफ दोनों आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, जो आज का टॉपिक है पाकिस्तान में दोगला मयार तालीम। ये सब हम फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है मैं बहुत मुख्तसर इस पर बात करूँगी कि अब इसके लिए किसी रिपोर्ट को या कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एजुकेशन के नाम पर हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सब जगह जगह इसको फेस कर रहे हैं, अपने तालीमी इदारों में, अपने गली मोहल्ले में, कि तालीम के नाम पर क्या खेल हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। तो मैडम को और आरिफ साहब को जहमत दी गई कि वो इसी पर बात करें। लेकिन खुश आमदीद कहने में साथ ही हमारे सोलंगी साहब, हमारे जो कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे मीरपुर खास के तलबा ने भी हमें ज्वाइन किया और ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ से 4 स्टूडेंट कोई छुट्टी नहीं, रेगुलर आते थे और बाकायदगी से क्लास लेते थे। हम एक दिन मीरपुर खास जाते हैं, हम थक जाते हैं। बड़ी बात है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और कामयाबी के साथ इस कोर्स में मुकम्मल हिस्सा लिया। आपको हमीदुल्लाह साहब जो यूनिवर्सिटी से हमारे पास आए हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर आज का जो लेक्चर है जहन में रखिएगा, जैसा कि मैंने आप बच्चों से भी कहा था कि लेक्चर से ज़्यादा हम इसमें गुफ्तगू पे जोर देंगे। यहाँ कैट प्रोग्राम के पुराने बच्चे भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, हम यहाँ गुफ्तगू पे जोर देंगे। तो आप एक मैडम के साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी रखिएगा। मैडम आपसे ही शुरू करते हैं प्लीज़, आप बच्चों से जो बात करना चाहेंगे। ये माइक आपके आगे है। मैं सबसे पहले तो सीमा से ये कहना है कि तुमने लेक्चर जो कहा था उसको मैंने ये कहा था कि लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर का मतलब मुझे फौरन के ब्राज़ील का वो है एजुकेशनल जो कहें तालीम का एक्सपर्ट, उसको कह सकते हैं एक्सपर्ट, फॉलो फ्रेड। तो वो ये कहता है कि आप जब जैसे बच्चों को हम लोग का बैंकिंग कॉन्सेप्ट है, तो जैसे कि हम आपके कि जैसे कि आप एक प्याला है या जग है और उसमें हम पानी डालते हैं, हम आपके सरों में वो इल्म और दानिश डालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि मैं आज जब वापस जाऊँगी मैं उतना ही सीख के जाऊँगी आप लोगों से जितना आप, पता नहीं मुझसे कितना सीखेंगे, आरिफ से तो बहुत सीखेंगे उनके मालूम है, लेकिन मैं तो जरूर सीखूँगा। तो हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि जैसे जिन बच्चों को सर्टिफिकेट मिला, अगर बहुत बड़ा क्राउड हो तो मैं सबों से कहती कि आप लोग मुख्तसरन अपना तारुफ कराएं, जैसे और इस तरह मैं अपना जैसे तारुफ करूँगी, मैंने कराऊँगी तो मैं कहूँगी कि मैं ज़ुबैदा मुस्तफ़ा हूँ, एक सहाफ़ी हूँ और रिटायर्ड, मैं किसी अखबार से वाबस्ता नहीं हूँ। और मैं एक जिस स्कूल में पढ़ी थी वहाँ बहुत यानी जो मेयार टीचर्स का, खासतौर से टीचर्स ही तो एक स्कूल का मेयार
انہیں سے تعلیم ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا تھا, وہ بہت خوش تھی, اور تعلیم کے حوالے کہ ہم میری جو اسکول میں پڑھا وہاں ٹیچر بھی انگریزی بولتی تھی, کتابیں بھی انگریزی میں ہوتی تھی, اور جب ہم کسی سوال کا جواب لکھتے تھے یا کچھ وہ بھی انگریزی میں ہوتا تھا. آپ یہ نہیں کہیے گا انگلش میڈیم یا اردو میڈیم, کیونکہ یہ بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. ہوتا کچھ ہے, ان کو کہہ دیتے ہیں انگلش میڈیم. اور تو یہ آپ اپنا تعارف کرائیں, اور یہ ذرا سا اگر معلوم ہو جائے تو پھر ہم اس سے اور یہ بتائیے گا اپنا اپنے تاثرات کہ آپ خوش تھے کہ نہیں اسکول میں, جو آپ سوچتے ہیں ہم جب اسکول میں جاتے تھے تو خوشی خوشی جاتے تھے, یا یہ کہ بس ہم نے وہاں سے کہاں جانا ہے تو چلے جاتے تھے, جہاں چھٹی ہوتی تھی. جی میں بچوں سے پھر شروع کر لیتے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص کیٹ پروگرام کے اسٹوڈنٹس, اپنا تعارف کرائیں. آپ کسی اسکول یا کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو کیا چیز پریشان کرتی تھی یا کس چیز سے آپ خوش ہوتے تھے, اور بیک گراؤنڈ کس علاقے سے ہے. جی عارف آپ. میرا نام عارف ہے, میری جہاں میں رہتا ہوں وہ سمری ممتاز ہے, اور میں نے جو ہے میٹرک کے اس کے علاوہ میں نے کالج میں بھی ایڈمیشن لی ہے. کالج کون سا آپ کا, گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول اسکول کون سا آپ کا, اسکول پرائیویٹ تھا. پرائیویٹ اسکول. ٹھیک, ثابت پرائیویٹ اسکول ہے, اسکول پرائیویٹ ہے, کالج گورنمنٹ ہے. نہیں, اسکول کا تھوڑا سا بتائیے. آپ اپنے ٹیچر سے مطمئن تھے, خوش تھے, اور زبان کون سی استعمال تھی؟ اسکول میں تقریباً اردو ہی چلتی تھی, انگلش میڈیم. تین چیزیں میں نے کہی تھی کہ آپ ٹیچر آپ کو پڑھاتے سمجھاتے کے زبان میں تھے, کتاب آپ کی کون سی تھی, انگلش میں یا کس میں, اور آپ کو جو جواب لکھنا ہوتا تھا وہ کس زبان میں لکھنا ہوتا تھا. سمجھاتے تو اردو میں ہی تھے, اور جیسے اگر انگلش کی تھی تو وہ بھی اردو میں سمجھاتے, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں نہیں زیادہ ٹرانسلیشن ہوتی تھی. آپ کا نصاب جو ہے وہ جیسے انگلش تھا تو اس کو اردو میں ہی سمجھاتے تھے, ٹرانسلیشن جو ہے اس کی اردو میں کرتے تھے. ٹیکسٹ بک کس میں ہوتی تھی؟ انگلش میں. انگلش میں. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں, آپ کا جو نصاب ہے کون سی زبان میں ہوتا تھا, اور ٹیچر کس زبان میں سمجھاتی تھی اور آپ کس زبان میں جواب دیتے تھے. اچھا, اور خوش تھے آپ؟ جی جی مطمئن تھے؟ جی. اسی طرح بتائیے گا, تھوڑا جلدی جلدی کر دیجیے گا. ثابت. السلام علیکم, میرا نام ثابت لوری ہے, میرا تعلق ایگریکلچر سائنس ہے, اور میں یہاں پہ AIT علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وہاں سے میں نے یہ کیا سول انجینئرنگ میں, میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں جامعہ. اور میرا علی گڑھ میں مطلب نصاب تعلیم تو انگلش میں ہی ہے, انگلش میڈیم میں ہی. وہاں سے ٹیچر سے بھی ملیں تو سارے ٹیچر بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان خالد. السلام علیکم, میرا نام سبحان ہے, میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں جس اسکول میں پڑھتا ہوں اس کا نام ہیلکن سیکنڈری اسکول ہے, جو پرائیویٹ اسکول ہے. اور وہاں پہ جو نصاب میں جتنے بھی پڑھے ہیں سب انگلش میں ہوتے تھے, لیکن جو ٹیچرس تھے وہ اردو میں سمجھایا کرتے تھے, اور جواب جو ہے وہ انگلش میں مانگتے تھے. اردو میں پڑھاتے تھے, جواب انگلش میں مانگتے تھے. اور آپ کو ان کی پڑھائی وغیرہ طریقہ کیسا لگتا ہے؟ جی میں پڑھائی وڑھائی تو سب صحیح تھی, اور مطمئن بھی تھے. مطمئن تھے, خوش تھے. حمزہ. السلام علیکم, میرا نام حمزہ ہے اور میں سر سید یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. سو میں نے بھی اسکول انگلش میڈیم سے پڑھا ہے, اور وہاں پر جو کلچر تھا سارا اردو میڈیم تھا, اور جو ٹیچر کی جو لرننگ تھی وہ بھی ہماری اردو میڈیم میں سمجھائی تھی. باقی جو ہمارے سبجیکٹس تھے وہ سارے انگلش میڈیم تھے, اور اس طرح یونیورسٹی کی اس طرح سے کنٹینیو ہوئی, حالانکہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, اس کے باوجود ہمیں اردو میں سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک. شعیب. یہ ہمارا السلام علیکم, میرا نام شعیب علی ہے, اور میری جو اسکولنگ ہے وہ نواب شاہ سے. میں بیسیکلی نواب شاہ سے تعلق رکھتا ہوں, تو پرائیویٹ اسکول میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے. وہاں ٹیکسٹ بک وغیرہ تو انگلش میں ہوتی تھی, ٹیچرس سمجھاتے بھی تھے, لیکن بات چیت ہماری وہی اردو میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اسد. یہ کوئی السلام علیکم, میرا نام میم اسد آخر خان میں ہے, جتنی اور میں اسکول فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں نے جو ہے PCF آرگنائزیشن سے میٹرک بھی کیا, اور میں نے ان سے سیکنڈ ایئر بھی جو تعلیم تھی وہاں سے حاصل کی. جو میٹرک تک کا تعلیم تھا وہ اردو میں تھا, مطلب سارے کورسز اردو میں تھے, اور جو انٹر کا تعلیم تھا
वो इंग्लिश में था, तो उर्दू में भी उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और जो इंटर का तालीम था उसके बाद भी मतलब इंग्लिश में था, उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, टीचर भी काफ़ी अच्छे थे और उनके साथ पढ़ के अच्छा लगा। ठीक है, पीछे जुबैर। समत खड़े हो जाए, समत खड़े होकर बताए ताकि शक्ल नजर आए पीछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समद है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैंने बुनियादी तालीम वही बलूचिस्तान से हासिल की थी। प्राइमरी में जो हमें पढ़ाते थे वो उर्दू में था, और सेकेंडरी में जो हमारा टेक्स्ट होता था वो इंग्लिश में था, और हमें पढ़ाते थे उर्दू में, और हमारे जो कम्युनिकेशन वे भी होता था वो उर्दू में होता था। ठीक है, पीछे आपकी जुबैर बैठो। मेरा नाम जुबैर अहमद है और मैं स्कूल से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्कूल प्राइमरी था और वहाँ पे मीडियम जो था वो सिंधी था, ज़्यादा सिंधी में बात कन्वर्सेशन होती थी हमारी। और मैं एक आदत थी हमारी रोशन कुमार डेप्यूटी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कंपोज काम करता हूँ, और यहाँ यूआरसी में मैं सीखने के लिए बहुत कुछ मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सलीमा है और अदर मैम आशा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला था, और जैसे सर्टिफिकेट हमें मिलेगा तो हम बहुत आगे भी इंशाल्लाह वहाँ से सीखने में काम ठीक, आमना। मेरा नाम आमना है, मैं टंडोला मोहम्मद से ताल्लुक रखती हूँ, और जो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। हमारे जो हिसाब होते थे वो सब उर्दू में होते थे। मैं रोशन समाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट। ठीक, थोड़ा लाउडली बोले कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है और मैं मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने अपनी मैट्रिक और यूनिवर्स फाउंडेशन स्कूल से हासिल की, जो इंग्लिश दोनों मिक्स में पढ़ाते थे वो। इसके अलावा अब मैं एफएससी कर रही हूँ कराची से, जो कि अब भी वो उर्दू और इंग्लिश दोनों मिक्स में परवीन, परवीन अनालिका। मेरा नाम परवीन है और मैं मैंने यूनिवर्स फाउंडेशन पढ़ा, इंग्लिश मीडियम दोनों में था, हाँ बोलो। तो मैं समझ आ जाता था। और मैंने एफएससी वुमेन कॉलेज से किया और इंग्लिश मीडियम दोनों था, और मेरी भी रहा। ठीक, हम ये आपका ताल्लुक था, ये बच्चा आप लोग को कौन ऐसे बच्चे जो बहुत खुश थे अपने स्कूल से, तालीम से? कितने बच्चे अपने स्कूल से खुश थे? नहीं, यानी ये भी कि जिस दिन पाकिस्तान की टीम क्रिकेट जीत जाती थी और छुट्टी हो जाती थी तो वो बहुत खुश होते थे। टीम के जीतने से नहीं, स्कूल से। छुट्टी के नाम पे कितने बच्चे खुश होते थे? छुट्टी के नाम पे ज्यादा छुट्टी के नाम से ज्यादा उससे जाहिर होता है स्कूल का। तो चले फिर ये तो मालूम हो गया। तो एक चीज जो आप लोग सब ने देखी होगी कि मुख्तलिफ थे ना सारे स्कूल, कोई जैसे उन्होंने बताया कि कुछ तो शायद बलूचिस्तान वाले शब्द कह रहे थे कि पूरा उर्दू भी होता है। हालांकि मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आपकी तो जबान बलूची होगी या ब्रादी होगी, जो भी आप वहाँ बोलते थे, तो आपको तो उर्दू में सिखाया जाता था, तो वो आपको कोई दिक्कत होती थी शुरू में? बात आखिर में तो जाके फिर भी समझ में आने लगता था। ये बताएं हमें नाम जो बच्चे बलूचिस्तान से जो बच्चे ताल्लुक रखते हैं उनको ज़बान समझने में कोई मुश्किल होती थी? होती थी। तो आप क्या करते थे? माइक दे रहे हैं। समझ बताइए। बहुत मुश्किल परेशानी थी, टीचर से रहते थे और स्पेशली इंडियन मूवी से। इंडियन मूवी से
उर्दू समझने के उर्दू समझ समझने के लिए उनको समझने के लिए अंग्रेजी को असल में आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं ना, ये जो तालीमी निज़ाम जो है उसमें जो दोहराव दिया है कि कहने को तो जो भी कहा जाता है, हकीकत में आप ये देखेंगे कि जैसे मैं कहूँ कि 3 किस्म के स्कूल है। मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि देखिए स्कूल के आगे जाके जो हायर एजुकेशन है बहुत ही कम बच्चे हैं जो जाते हैं कॉलेज में, जो कि आप लोग सब ने देखा होगा कि कितने कम हो जाते हैं जब तक स्कूल छोड़ के जाए कॉलेज में, और स्कूल में जो बुनियाद पड़ती है वही सारी उम्र साथ रहती है। तो इस वक्त जो यहाँ पे तालीमी निज़ाम है 3 किस्म के स्कूल्स हैं। एक तो जैसे अपने सरकारी स्कूल्स हैं जिनको पहले पीला स्कूल भी कहा जाता था, जिसमें अभी भी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उनके बड़े बड़े कंपाउंड हैं जो पुराने हैं, नए का तो नहीं कह नहीं सकती, लेकिन कम से कम उस वक्त लोग ये समझते थे कि बच्चों को खेलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि तालीम का उतना ही अहमियत खेल की होती है उसमें। अगर एक बच्चे को खिलाया नहीं जाए, खेल कूद ना करे जब वो अपनी बचपने में, जिसे क्या जो बचपना तो कम से कम 18 साल तक होता है, तो वो कुछ उसकी तालीम में भी कमी रह जाती है। हम लोग सब ने खेला है, कूदा है, और मुझे बहुत उसी में मजा भी आता था स्कूल में, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा था, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन उसमें बहुत बड़े कंपाउंड थे, उसके फील्ड थे, नेटबॉल के, मुख्तलिफ थे। तो पता नहीं आप लोगों के चलिए इसी पर भी हाथ उठा लें कि कितने जो स्कूल में गए कि वहाँ खेलने का मौका था और जगह थी, और अब ये बताइए आप लोग। स्कूल में खेल का ग्राउंड था नहीं, गाँव में कम हाथ उठे, मौका था, ग्राउंड था लेकिन मौका था 2 हाथ उठा, 2 सिर्फ 2 में ग्राउंड था, मौका था, ग्राउंड का मौका था, लेकिन और जगह बाउंड्री भी होगा ये नहीं, बाकी ने बताया कि ग्राउंड था, ग्राउंड। अच्छा, तो ये तो एक तो जो सरकारी स्कूल जिनका फायदा तो ये था, और ये भी मैं बता दूं कि मेरे ज़माने में जो सरकारी स्कूल थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। जैसे आजकल लोग इस तरह देखते हैं, कहते हैं अच्छा सरकारी स्कूल, लेकिन उस वक्त जैसे जो पोजीशन आती थी, मैंने मैट्रिक दिया था, तो मैट्रिक की सारी जो ऊपर की कम से कम मेरे ख्याल में 5-6 कितनी तो पोजीशन तक सरकारी स्कूल की के बच्चे थे, लड़की लड़कियाँ जो भी हों। अच्छा, फिर दूसरा जो होता है एक तो जो प्राइवेट स्कूल तो बहुत ही एलीट किस्म के जिसे कहें, जो बहुत ही वहाँ के बच्चे भी एक दूसरे माहौल से आते हैं, और अच्छा खासा उनके ऊपर खर्च भी होता है क्योंकि स्कूल भी करता है। और कुछ स्कूल तो ऐसे भी अभी कोविड से पहले तो वो इसको भी जरूरी समझते थे कि वो बच्चों को बाहर से मतलब मुल्क के बाहर ले जाते थे उनको सिखाने के लिए कि भाई ये दूसरी दुनिया कैसी है, आप सफ़र कैसे करेंगे, क्योंकि तो ग्लोबलाइजेशन का जो आलमी हर चीज़ आलमी सतह पर हो रही है, कि उनको उससे भी रूशनास किया जाए कि किस तरह होता है, आप कैसे करें। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो किस यानी एक तरह से किस तबके के बच्चे थे, किस तबके के वो स्कूल हैं, और वहाँ भी यानी जो पढ़ने आते हैं टीचर भी उसी लेवल के होते हैं। फिर बीच में उस किस्म के स्कूल्स हैं जो बहुत से प्राइवेट हैं, लेकिन चलो इतना चाहे वो ना हो कि उस पर इतना खर्च हो, और लेकिन फिर भी कुछ ना काबिल कदर सिखा देते हैं। लेकिन उससे नीचे कुछ स्कूल्स हैं जो आम जो तालीम आम करने का ये दौर आया है, और अच्छा है कि लोगों में एहसास पैदा हुआ कि तालीम होनी चाहिए। लेकिन जब स्कूल्स ही नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत सारे तो कोई काम ही नहीं करते थे। कभी होता था जो स्कूल होता था, मैं खुद बहुत से स्कूलों में गई हूँ जहाँ पे स्कूल बंद पड़े होते थे, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में वो स्कूल है, वहाँ असातिज़ा भी है,
उनको तनख्वाहें भी मिल रही है, लेकिन आप जाए तो वहाँ कोई नहीं है। बल्कि मैं कई ऐसे स्कूल में गई, एक में तो शायद मास्टर साहब ने उसको घर बना लिया था, तो मैं गई भी और उन्होंने बात भी की और कहते हैं हाँ बच्चे अभी चले गए था कि एक बैठने की ना कुर्सी थी, ना डेस्क था, ना बेंच थी। इस तरह के भी स्कूल हैं जो कि दिखाए जाते हैं कि हाँ ये स्कूल से, और अक्सर जगह तो कुछ भी नहीं होता है। खासतौर से अगर शहर के बाहर आप जाएं, जो देही इलाकों में जहाँ इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। और फिर तीसरे एक और जो तबका है ना, जो प्राइवेट स्कूल का, कि वो कुछ फीस लेते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, और वो जो भी सिखा सकते हैं। तो एक तो इस किस्म की जो बहुत तकलीफ है वो तो है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो ये है कि अब जो जाहिर जो ऐसे स्कूल्स हैं, और अब तो जो सरकारी स्कूल्स हैं उनका भी ये है कि उनका ख्याल है कि जो बहुत एलीट स्कूल हैं, अगर हम उनकी तरह होने की कोशिश करें तो हमें भी कामयाबी हासिल होगी, हमें नौकरी मिल जाएगी, हमें यानी आसानी हो जाएगी, बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये जो तकलीफ है, क्योंकि जो हम लोग की माशरा है वो बढ़ते 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 अब इतना तबकाती हो चुका है, तबके बन गए हैं कि एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। जैसे अभी ये काजिम सईद ने किताब लिखी है, उसमें 2 पाकिस्तान, और उसने जो उसको इकोनॉमी के हिसाब से उन्होंने दिया, यानी जो किताब में जो मसाइल और सब जिक्र है लिखा है, तो उसमें यही है कि भाई जो अमीरों का पाकिस्तान है उसके दूसरे मसाइल हैं, जो गरीबों का है वो दूसरे हैं, और दोनों में कोई इस तरह कनेक्शन नहीं है। तो ये हर चीज़ में हो रहा है, और सिर्फ माशरे में नहीं बल्कि जो आपके अब ये स्कूल है इसमें भी यही चीज़ हो रही है। और बस जिस चीज़ की मुझको ज़्यादा फिक्र होती है कि लोगों का उसका एहसास नहीं होता। अब जो स्कूल जैसे एलीट स्कूल की तरह नहीं है, तो उनका ख्याल है कि अगर हम इनकी नकल करें तो हम बहुत कुछ यानी उसी तरह उनकी तरह हो जाएंगे, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारी खराबियाँ पैदा हुई। और तालीम ऐसी चीज़ है कि आप जैसे कपड़े की तरह नहीं, जैसे होता ही है कि कोई जैसे किसी ने बहुत वैसे जो शानदार डिजाइनर क्लोथ होते हैं कि आपने बोल दिया और दूसरे ने फौरन नकल करके बना ली, तो दूसरे वो भी पहनने लगे, तो देखने में एक से लगते हैं, हालांकि जिसको पहचानना उसे मालूम है कि ये एक से नहीं है। तालीम में तो बहुत ही यानी आपको ये मुमकिन ही नहीं है कि आप नकल करके और समझे कि हाँ आप लोग। अच्छा आप लोग बताइए कि ये जो मैंने बताया आप अपने स्कूल का सोचें, खासतौर से ज़बान के हिसाब से हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि, और बिल्कुल साफ सोचिएगा, मैं खुद सोचती हूँ कि मेरा अंग्रेजी में था, बस फर्क ये था कि हम लोग को जब स्कूल में बस डाल दिया गया तो वहाँ सब अंग्रेजी में ही होती थी तालीम, तो बहुत जल्दी उस माहौल में सीख भी लिया और किसी न किसी से पूछ भी लेते थे। लेकिन आजकल जो टीचर्स हैं वो खुद भी नहीं उस तरह सिखा सकते। तो मैं तो कहती हूँ कि भाई आप अपनी ज़बान में पढ़ाएं और अंग्रेजी भी साथ साथ पढ़ा लें, अलग एक कहना चाहिए मजबून की तरह। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं, जैसे अभी जो बलूचिस्तान का, क्योंकि मैं बलूचिस्तान के बारे में भी बहुत लिखा है कि वहाँ पे उर्दू उनकी अपनी ज़बान नहीं है, खासतौर से बच्चे। देखिए बड़े हो के तो सब उर्दू सीख लेते हैं, कौमी ज़बान है, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है कितना 3-4 साल की उम्र में, उस वक्त वो घर से जो ज़बान सीख के जाता है वही सीख के जाता है, वही उसकी ज़बान होती है। फिर जैसे किसी ने कहा ना कि हम मूवीज देख के उर्दू सीख लेते हैं, बिल्कुल अच्छा है, इसी तरह होना चाहिए ज़बान। अगर आप मूवीज देख के या और इस तरह सीख सकें तो वो आप सीख तो लेंगे, तो लेकिन शुरू में तो मुश्किल हुई होगी। तो और भी अब मैं चाहती हूँ आप लोग अपने तजुर्बे से बताएं कि आपको कैसा लगा, कि अब जैसे अब दोबारा अपने स्कूल का सोचें और याद करें, और कि अगर पता नहीं किसी की वो सजा भी मिली स्कूल में उर्दू बोलने में, क्योंकि आप तो ये भी सुनते हैं कि किसी बच्चे को सजा मिली क्योंकि उसने उर्दू में बात करनी थी, उससे कहा गया था नहीं अंग्रेजी में करो,
تو آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کسی نے زبان کے حوالے سے کوئی سزا اسکول میں کالج میں ملی ہو؟ کسی کو نہیں؟ جی سنائیے، کھڑا ہو کے بتاؤ بیٹا. جی مائک کو دے دیا. میرا نام سمیہ سنگھ ہے اور میں نے آرٹ پبلک اسکول سے پڑھا تھا. تو میں نے اپنی کہتے ہیں انگریزی کی کلاس میں اردو میں سوال کھیل گیا تھا. تو مس نے کھڑا کر دیا تھا کلاس میں کہ اردو میں بات نہیں کرنی، اور وہ انہوں نے یہ جملہ اردو میں کہا تھا کہ اردو میں بات نہیں کرنی. کسی کو ایسا لگا تھا کہ جیسے جب کوئی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو بھی ٹیچر سمجھا کہ اگر یہ اردو میں بتا دیتا، اگر اردو آپ کی زبان پہ تو کتنا آسان ہوتا. کبھی ایسا محسوس ہوا ہے آپ سمجھتے تھے کہ ابھی تو سب کو محسوس ہوا ہوگا کہ اگر اردو میں سمجھایا جاتا تو آسان ہوتا. نہیں سمجھاتے تو اردو میں تھے، لیکن پھر جب کہتے تھے کہ اب آپ خود لکھیے انگلش میں، یہ تو ذرا سی جاتی ہوئی نا، خود تو اردو میں سمجھا دیا اور پھر کہہ رہے ہیں لکھو انگلش میں. جی وہ تو سبحان نے بتایا کہ ٹیچر اردو میں پڑھاتی تھی اور انگریزی میں جواب مانگتی تھی، تو مشکل تو ہوتی تھی. زبیر اور سمد جو سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بتائیے زبان کے فرق سے مشکل ہوتا تھا اور کبھی کوئی سزا ملی؟ سزا نہیں ملی ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ کہیے ہم ملی تھی، ہم آپ کو ہیرو مانتے ہیں. پروجیکٹ میں نمبر کٹ جاتے تھے، اسائنمنٹس میں نمبر کٹ جاتے تھے. کیونکہ انگریزی میں دینا پڑتا تھا نا. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہیں گے؟ میم یہ جو آپ نے جیسے ابھی کہا کہ پاکستان میں کچھ کہنا چاہ رہے ہو آپ بولو. میم ہمارے یہاں پہ جو تعلیمی نظام ہے نا اس میں ہم اپنی جو لینگویج ہے اس کو زیادہ فوکس دینا چاہیے، نہ کہ انگلش پہ. ابھی آپ جہاں بھی جائیں نا تو وہ لوگ اپنے جو لینگویج ہے، ابھی آپ چائنا میں جائیں تو پہلے وہ لوگ جہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں نا تو وہ اپنا لینگویج سکھاتے ہیں، پھر اپنے لینگویج میں جو آگے آپ نے کورسز کرنے گریجویٹ کرنے ہیں جو بھی وہ اپنے لینگویج میں شروع کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی باہر سے جو اسکالرشپ وغیرہ دے کے لاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، پہلے ہمیں اپنے جو لینگویج ہے اس کو سکھانا چاہیے، پھر اپنے لینگویج میں ان کو سکھائیں تاکہ ہمارا اپنا جو لینگویج ہے نا وہ آگے وہ کرے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہماری جو قومی زبان ہے پہلے اس میں تعلیم دیجیے، اس کو وہ تو صحیح آتی ہے، لیکن میں کیونکہ اسکول میں ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس کو بھی قومی زبان نہیں آتی ہے. کیونکہ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ہم لوگ سب جب پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ، اب آج کل کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ ایک تو ہر صوبے میں الگ ہے، یا اگر آپ رہ بھی رہے فرض کیجیے کوئی پنجاب سے آ کے سندھ میں رہ رہا ہے تو وہاں سندھی جو ماحول کی زبان ہوتی ہے نا وہی بچے پہ اس کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. تو اس میں سندھی چلو گھر میں پنجابی بولتے ہیں تو وہ دونوں ہی سمجھ لے گا، لیکن اردو تو جب ذرا بڑے ہوتے ہیں بچے پھر کوئی ٹی وی دیکھ کے، سنیما دیکھ کے، کارٹون دیکھ کے، کارٹون بھی تو اردو میں ہونے لگے نا، تو اس سے اردو آ جاتی ہے. اور اتنی مشکل اس لیے نہیں لگتی کیونکہ یہاں ہم لوگ کی سب زبانیں جو ہے نا ان کی جو ایک روٹ ہے ایک ہی ہے، کہ جیسے لکھنے کا الفاظ مختلف ہوں گے لیکن طریقہ ایک ہی ہوگا، جس سے ہم لوگ انگریزی میں سنٹیکس کہتے ہیں کہ آپ کس آرڈر میں، جیسے کہ آپ جو ایک جملہ بنائیں گے وہ کس طرح بنایا جاتا ہے. انگریزی کا بالکل فرق ہوتا ہے کیونکہ انگریزی اور جیسے فرانسیسی ہے، جرمن ہے، یہ لوگ ان کی روٹ دوسری ہیں تو اپنی زبان اردو تو آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن بالکل شروع ہے. کیونکہ میرا تو کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ کسی بچے کے لیے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک مصیبت نہ بن جائے. اب ایک چھوٹا بچہ گھر سے جیسے اسکول آیا تو وہاں تو بالکل غیر ہوگی ہوگی نا، جب تک تھوڑے دنوں میں مانوس ہوگا ان سے بات چیت ہوگی اور سب، تو سب سے پہلے تو زبان کی وجہ سے ایک بیریئر بن جاتا ہے کہ وہ زبان ہی نہیں سمجھتا ہے، پھر پریشانی ہوگا نا.
तो उसका ताल्लुक भी स्कूल से बहुत खुशगवार नहीं होगा। और दूसरे जो भी जबान हो, ठीक है, जब आपने जैसे जैसे उर्दू सीखी आप उर्दू में करें क्योंकि अच्छा है, बाद में बड़े होके तो उर्दू बोली लेते हैं ना सब लोग आपस में, तो सब ज़्यादा ही उर्दू चलती है। लेकिन ये कि उस वक्त उस तरह बोझ न डाला जाए। दूसरे, जब आपने जो सीखा स्कूल में, ये कि आप लोगों को उसकी वजह से कुछ अंदर से ख्वाहिश पैदा हुई कि हाँ हमें ये करना है, ये मालूम करना है, या कुछ वो करनी है, जैसे रिसर्च करनी है। रिसर्च से मेरा मतलब जैसे ये नहीं कि आप बहुत बड़े उस लेवल पे, लेकिन एक बच्चा जैसे एक्सप्लोर करता है, कुछ नहीं जमीन पे कोई चीज़ पड़ी है वो उठा के देखना चाहता है, या उसी तरह जैसे बड़ा होगा तो वो कुछ करना चाहता है। और अब अगर सही तालीम मिली हो तो इंसान में खुद एक किस्म की अंदरूनी उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं तालीम हासिल करूँ, मैं खुद मालूम करूँ, मैं इल्म हासिल करूँ, मुझे ये चीज़ पता करना है, मुझे सवाल करना है, मुझे लोगों से जो इल्म और हकीकत है वो मालूम करनी है। मैं सॉरी, जैसे अभी आपने कहा कि स्कूल की तफरीक जो है तबकाती तकसीम पैदा कर देती है, बच्चे जो है ग्रुप्स में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी सब ग्रुप्स में बैठे हैं। अब इन बच्चों में इतनी गैर यकीनी है और यकीनन बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मायूसी में आ रही है, तो ये बच्चे भला कहाँ जाएँ? यूनिवर्सिटी में जो अब तो ज़्यादा स्कूल से निकल के कॉलेज से आगे यूनिवर्सिटी के आगे, तो ये बच्चे कहाँ जाएँ? किस तरह से इस तालीमी मायार में एडजस्ट हो सकते हैं? थोड़ा सा अगर हम इस पहलू को भी देख लें तो। मैंने उसमें यूनिवर्सिटी में आके ये कहने का, जहाँ तक क्योंकि एडमिशन की जो पॉलिसी है वो बहुत ही मुश्किल है और सख्त हो गई है। असल में यही सब चीज़ें हम जैसे ये बात तुम भी तो कह रही थी ना कि वो टेस्ट लेते हैं, अब वो भी हमें नहीं पता किस हद तक, लेकिन टेस्ट का तो जो लेना देते हैं उसका तालीम यानी आपके ज़बान में सबसे तो जो असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा वो आपके एग्जामिनेशन सिस्टम, क्योंकि आप उस पर भरोसा ही नहीं है। आपने मैट्रिक किया, आप फर्स्ट क्लास बिल्कुल ग्रेड ए ग्रेड में आके आपकी पोजीशन भी आ गई, लेकिन आपकी वो इल्म आई नहीं, तो आप जो कॉलेज में जाते हैं तो लोग कहते हैं ठीक है हम आपका एडमिशन टेस्ट देंगे, लेकिन वहाँ भी तो काफ़ी बेईमानियाँ होती हैं। क्योंकि जो मेडिकल का हुआ था तो उन्होंने फिर सारा कैंसिल कर दिया क्योंकि उसमें भी, और मुझे तो यही सोच के इतना खौफ होता है कि अगर डॉक्टर्स भी ये लोग डॉक्टर बनेंगे तो आखिर में सबकी हम लोग की जाने उनके ही हाथ में होगी, और अगर कुछ पढ़ाई नहीं है तो ये इन सब चीज़ों से बहुत परेशानियाँ होती हैं। अब ये कि ठीक है जो पूरा सिस्टम है वो तो जो है, लेकिन हम लोग अपनी जगह तो सब लोग कोशिश कर सकते हैं कि जो भी है सबसे पहले अहम तो ये चीज़ है कि आप वो करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे जो भी जबान है उस पर तो पता नहीं जिस हद तक, क्योंकि जिस तरह निज़ाम ही कुछ नहीं है, पढ़ा रहे हैं उर्दू में किताब कहेंगे नहीं अंग्रेजी में आप करें, लेकिन अगर आप यहाँ के इम्तिहान दे रहे हैं तो कम से कम कराची बोर्ड का तो उर्दू में भी दे सकते हैं। और अब से कुछ साल पहले कराची यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ कुछ लड़कियाँ थी जो वहाँ पे पढ़ाती थी, तो उन लोग उर्दू में भी करती थी, यानी आधा घंटा हम इंग्लिश में लेक्चर देते थे, आधा घंटा उर्दू में देते थे, 1 घंटे का लेक्चर होता था। लेकिन अगर आप लोग ये स्टार्ट करें कि हमको जो चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं हम समझना चाहते हैं, हम उसको रटेंगे, क्योंकि वो असल में वो रटने का जो कल्चर वो आ जाता है, वो इसी वजह से। और वैसे मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो तबकाती निज़ाम की बात हुई थी कि जो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं वहाँ भी कोई ये रटना वटना कम नहीं है, बस ठीक है हम लोग अंग्रेज़ी में रखते हैं और यानी नॉलेज जहाँ तक इल्म और दानिश है वो अक्सर उस तरह नहीं होती है, जो भी किताब से देखे उसको उन्होंने किया। इतना ट्यूशन जो कि उसमें ट्यूशन होते हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल के बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि वो इम्तहान सही दे सकें। मेरे ख्याल में अगर यूआरसी ऐसे इदारे बहुत से हों तो हम लोग तो कहते ठीक है। अब जैसे डॉक्टर शेर शाह वो उनके यहाँ जो आते हैं पूरी बोर्ड में जैसे लड़कियाँ आती हैं जो उसमें उन्होंने नर्सिंग और इसी तरह जो पैरामेडिक्स और सबके लिए, तो वो उनको
इम्तिहान भी नहीं देते, लेकिन उनसे कह देते हैं कि आपसे अकल से पास किया या नकल से पास किया। तो आप पूछते हैं, उसका आप बता भी देते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, अब बैठ जाओ, लेकिन अब नकल नहीं चलेगी। तो जिस लेवल पे भी अगर ये एहसास हो जाए तो लोग फिर खुद भी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, और अगर बहुत सारे लोग करें कोशिश तो हमें यकीन है कि कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। अब जो शायद मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेकिन थोड़ा सा मैम जो तबकाती निज़ाम की बात चल रही है और जो तकसीम शुरू हो गई है, तो क्या बेहतर होगा मेरा ख्याल है कि सर्विस को थोड़ा सा सुनिए कि सर जो पाकिस्तान में जो तालीम पर दोहरा मयार है और जो तबकाती तकसीम हो गई है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में वैदा ने बता तो दिया है सब कुछ, और ये लिखती भी रही है इतना, और उनकी किताब भी है इस मौजू पे जो मैंने बड़े गौर से पढ़ी है। मैं कुछ और चीज़ों पे थोड़ी सी जिनका रिश्ता है जुबैदा की गुफ्तगू से। मैंने पढ़ाना शुरू किया था आर्किटेक्चर 1978 में, और उस जमाने में हमारा जो इदारा था उसमें सब चीज़ अंग्रेजी में होती थी। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका मैं थीसिस का एक्सटर्नल एडवाइजर था। वो अपना थीसिस मेरे पास लेके आया अंग्रेजी में लिखा हुआ, और उसने कहा ये फाइनल। मैंने वो पढ़ा और मैंने कहा इसके लिए तो हज़रत मूसा को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ समझ में नहीं आई बात। तो मैंने उससे कहा बेटा ये बताओ कि तुम उर्दू में लिख सकते हो, यही चीज़ है। उसने कहा हाँ मैं लिख दूँगा। उर्दू में लिख के लाया और वो अच्छा खासा मजबूत था। तो कहने लगा क्या करूँ, मुझे तो अंग्रेजी में देना है। मैंने उससे कहा तुम इसका तर्जुमा करा दो किसी से। तो उसने कहा मेरी भाभी है वो अंग्रेजी अच्छी बोलती है, उससे कराऊंगा मैं। तर्जुमा आया, वो भी कुछ खास बेहतर नहीं था। तुम्हारी भाभी तो अंग्रेजी नहीं आती, कहने को घर में तो फर्फर बोलती। बहरहाल उसके थीसिस का तर्जुमा हुआ, और आज वो एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, कोई 20-25 साल का। हमने भी सीख लिया यहाँ जो यूनिवर्सिटी से एक रात में बैठते थे, तो हमारी तो गुफ्तगू आखिरकार उर्दू में होती थी, क्योंकि जब उर्दू में बात करते थे तो बच्चे जहन थोड़ा सा लड़ाते थे, सवाल जवाब पूछते थे। जब अंग्रेजी में होता था कुछ पूछते ही थे। इसी तरह किताबों का था, अंग्रेजी की किताबें लेके जाते थे पढ़ने के लिए। और एक था इसका हर दूसरी तीसरी लाइन में उस पे नीचे अंडरलाइन होता था, और ऊपर उसके अंग्रेजी में उसका तर्जुमा लिखा होता था। ऐसे बहुत थे। अब हमने फैसला किया उसी ज़माने में कोई 4 अहम किताबें हैं उनका तर्जुमा कराएंगे। यूनिवर्सिटी ने उसके पैसे दिए, और अब भी वही 4 किताबों का डिमांड किया है हमने, कोई 20-25 साल बाद। मेरा नहीं ख्याल तो कोई पैसे मिलेगा। स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, वो क्योंकि आजकल सारी दुनिया में ये रिवाज चला है। दूसरी बात यह है कि आपकी बहुत सारी ज़बानें गायब हो गई, उनकी स्क्रिप्ट गायब हो गई। आपकी बत्ती ज़बान ने उसकी स्क्रिप्ट नहीं दी, अब वो अरबी की स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। आपकी प्रशिस्ती ज़बान है, उसकी पुरानी स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई। अब ये जो आपकी फारसी की स्क्रिप्ट है उसमें लिखी और पढ़ी जाती है, वो भी गायब हो गई, अल्फाज गायब हो गए। गुजराती ज़बान तो कराची से तकरीबन गायब हो गई, हालांकि वो
13% آبادی گجراتی بولتے تھے اور اس کی 9% پبلیکیشن نکلتی تھی 1946. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ثقافتی ورثہ بھی ہے یہ بھی آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے. کراچی میں 18 زبانیں بولی جاتی تھی، ان میں سے صرف 7 زبانیں ایسی ہیں جو قومی بولی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کا ورثہ ہے تاریخی، وہ بھی اردو زبان کھا جائے گی یا انگریزی زبان کھا جائے گی، دونوں بہت حد تک کھا چکی ہیں. میرا جو پیشہ ہے اس میں ساری ٹرمنالوجی اردو میں تھی جب میں نے پریکٹس شروع کی. اب انگریزی میں کانٹریکٹر بھی انگریزی کی ٹرمنالوجی استعمال کرتے. ستون ستون نہیں رہا وہ کالم بن گیا، شہجیر شہجیر نہیں رہا وہ بیم بن گیا، ناؤ ناؤ نہیں رہی وہ فریز بن گئی. سب الفاظ تبدیل ہو گئے اور بیسن بھی اب وہی استعمال کرتا ہے. اب اس کی اہمیت کیا ہے یہ تو میرے خیال میں وہ سمجھے جو زبانوں کا ڈیزائن اینڈ فال سمجھتے ہیں اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ مسئلے ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا داؤد کالج میں جو میں نے پڑھایا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. تو وہ زمانے میں جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن تھے ان میں کوٹا ہوتا تھا. پیلوٹوں کا اتنا کوٹا، ہونے والوں کا اتنا پرانا. اس میں ایک بہت بڑا فائدہ تھا. یہ مختلف قسم کے لوگ یہ آپس میں دوستی کرتے، یہ ایک دوسرے کے علاقوں میں جاتے تھے. یہ جو ان کی دن ہوتے تھے ثقافتی اس میں اکٹھا حصہ لیتے تھے. میرے خیال میں یونیورسٹی پتا ہے کہ یہ پڑھتا تھا، پڑھایا بھی یونیورسٹی میں. یہ سلسلہ اب نہیں رہا، یہ ٹوٹ چکا ہے. چنانچہ ایک دوسرے کے بارے میں اب نہیں جانتے. اب جو بچے ہیں وہ کبھی اس شہر سے باہر ہی نہیں گئے، انہیں یہ نہیں پتا کہ کون دنیا ہے اس کے بعد. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے یہ کوٹا نہ ہونے کا. اس پہ میرے خیال میں تو بہت کرنے کی ضرورت ہے. دو تین باتیں اور ہیں جس کا میں ذکر کروں. ایک تو یہ ہے کہ اسکول کی جگہ کیسی چنی جاتی ہے، اسکول یہاں بنے. آپ کے یہاں کوئی اسکول میپنگ ایکسرسائز نہیں ہوتی. جو MLA کا بجٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا عموماً وہ اسکول بننے میں چلا جاتا ہے. آج کل میرے خیال میں 1 کروڑ ہے ان کا بجٹ. پہلے کم ہوتا تھا، 7 لاکھ ہوتا تھا. نہیں بنانے کا اسکول زمین تو حکومت حاصل کرتی تھی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت اور پیسہ فکس ہوتا تھا اتنا MLA کا بجٹ ہے. تو وہ چنتا تھا جگہ اسکول کہاں بنے. فائدہ تو یہ ہوتا ہے ایک اسکول میپنگ ایکسرسائز ہو کہ کہاں کہاں ضرورت ہے. تو آپ کی عمارتیں سب کچھ لیبارٹریز تک موجود ہے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہ اتنی دور ہے، خاص طور سے خواتین نہیں پہنچ سکتی. مطلب 5-6 کلومیٹر چل کے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ خواتین نہیں آ سکتی 5 کلومیٹر چل کے، مگر بہت ہوتا ہے ماں باپ کلچرل مسئلہ بھی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ جگہ کیسے چلیں اور اس کو فنڈ کیسے کریں، میرے خیال میں یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. ایک بہت میجر جو ایکسپینس ہوا کرتا تھا بعض علاقوں میں اسکول کے لیے پانی حاصل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جو PhD اسکل ہوتی ہے اسکول بننے کی اور پانی حاصل کرنے کی، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو بہت سارے اسکول ملیں گے ایسے جہاں باتھ روم موجود ہیں، نل لگے ہوئے ہیں، پائپ باہر لگ گیا باہر مگر پانی نہیں. تو اس قسم کے بہت سارے مسئلے، اوقات کے مسئلے اس وقت شروع ہونا چاہیے، اس وقت بند ہونا چاہیے. اصل میں نے یہ دیکھا کہ ہم بات کی تھی
तो खवातीन ने ये कहा कि स्कूल 11 बजे शुरू होना चाहिए, तब हम पहुँच सकेंगे, वरना हम नहीं पहुँच सकते। घर में काम होता है, नाश्ता देना पड़ता है, फिर सफर करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी जो मसाइल हैं सोशल फैसिलिटी, इन पे हम गौर नहीं करते हैं। करके गाँव बनना है और किसके फंड से बनना है। और एक और बात मैं कहता चलूँ, क्योंकि ये मैं देखता आया हूँ, जरूर ने भी इस पे गौर किया होगा, सोचा होगा, ये बहुत सारे ये स्पेशल प्रोजेक्ट है एजुकेशन के बाहर की फंडिंग से भी हैं, लोकल इदारों से, ट्रस्ट से भी है। इनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, और इनका ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो गवर्नमेंट की स्कूल है, करने का भी जो तरीका है, उससे इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये पैरेलल सिस्टम है, इनका एक दूसरे से मिला नहीं। और यूआरसी से हमने एक स्टडी करवाई थी कराची की केएमसी की स्कूल, मैं भूल गया, किसी को याद होगा कितने स्कूल है केएमसी? सर उस वक्त कोई मोर देन 500 प्राइमरी के, तो मिला के 700 कुछ थे, वो खाली पड़े। और तारुक सरकार जब क्या चीफ मिनिस्टर से क्या ये नहीं सीनियर मिनिस्टर जैसे, तो उनसे बात भी हुई थी कि ये खाली है, टीचर है, जमीन है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इसको एक एजुकेशन प्रोजेक्ट बनाएं। कराची में अच्छे 700 स्कूल आपको मिल रहे हैं, मॉडल प्रोजेक्ट हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए झगड़े बहुत हैं, अब क्या रुकावटें हैं आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उनकी भी मेरे ख्याल में शायद ख्वाहिशात नहीं थी करने की। तो ये जो है मसले, ये जो वेदर ने सामने आपके पेश किए हैं, जो बहुत बुनियादी और फंडामेंटल मसले हैं कि किस ज़बान में तालीम शुरू की जाए। उसके साथ साथ ये भी मसले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के बारे में मैं एक बात कह दूँ, फिर बस करता हूँ। इस सारे सिलसिले में जो आपका डिस्ट्रिक्ट, क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का जो एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट एरियो, जो एरियो होता है उसका, वो एक किस्म का खुदा है, वो फैसले खुद करता है, उसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई कमेटी नहीं है जो उसको ओवरसी करती है किसी चीज़ में, अलावा स्कूल के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जो साल में 2 दफे आते हैं। तो मैं ऐसे जगहों को जानता हूँ। अच्छा, और तनख्वाह कैश में दी जाती है, बैंक अकाउंट में क्यों नहीं दाखिल होती है उनके, ये मुझे नहीं मालूम। तो मैं ऐसी जगहों को जानता हूँ जहाँ सारे टीचर एक आदमी को अपनी तनख्वाह देते हैं, वो जाता है तनख्वाह से जमा करता है और फिर वो एडीओ के पास ले जाता है, और एडीओ जो है उस तनख्वाह को अपने पास रख के फिर बांटता है, और उसमें से वो एक तरह की अलग करता है अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए जो कि हिस्सा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। जिससे मैंने बात की थी, उससे मैंने कहा था कि ये ऐसा आप खुद कह रहे हैं कि जाता है, कहाँ जाता है, उससे कहा खैरात में चला जाता है, आप कुछ समझिए। तो अब ये तकरीबन हर सतह पे ये जो रिफॉर्म का एजेंडा है खासा बड़ा है, मगर ये जो ज़बान की बात है बहुत बेसिक पर बुनियादी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
ایک اور بات کہہ دوں، اب یہ ایک اور تبدیلی میرے خیال میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے یہاں عورتوں کی کرکٹ ٹیم ہے، فٹ بال ٹیم ہے، جمناسٹکس ٹیم ہے. آپ کے یہاں خواتین جو ہے ٹائیکوانڈو کی ٹورنامنٹ جیت کے آ جاتی ہے. ان کے لیے اسپورٹس فیسلٹیز کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، انہیں پتہ بھی نہیں. ایک بات میں بتا دوں آپ کو، داؤد یونیورسٹی میں داؤد یونیورسٹی میں کہا گیا تھا بیماری کی نتیجے ہے یہ ایک باغ ہے ہمارا خالی پڑا ہے، اس کو ڈیزائن کر دو. طرح کا ہوتا ہے باغ کا، بیچ میں ایک جھیل بنا دی، اس کے بیچ ٹریک بنا دیا، چند جھولے رکھ لیے بچوں کے لیے، ہو گیا باغ. تو ہم نے کہا کہ نہیں، اسکول سے کہا سروے کرو تو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے جو ایج ہے 16 to 24 وہ کیا چاہتے ہیں. تو 16 to 24 والی جو گروپ تھا وہ زیادہ تر اسکول میں تھے، ہائی اسکول میں یا کالج میں تھا. ایسی کچی آبادی ہے، سلطان آباد کا ذکر کر رہا ہوں. وہاں سے کیا آیا دماغ، خواتین انہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے جگہ ہے، انہیں پارک میں جمناسٹکس مشینیں چاہیے، انہیں یوگا کرنے کے لیے جگہ چاہیے. آپ کو حکمران حیران ہی کہتے ہو، انہیں یقین نہیں آتا. تو یہ جو تبدیلی آپ کے یہاں آ رہی ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ اکوموڈیٹ نہیں ہوگی تو گھروں میں تو بہت جھگڑا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی غور کرنے کی، اور نہیں اس پہ کہنا چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے. تو بہت ضروری بن گیا ہے یہ آج کے دور میں. بہت شکریہ سر، جس طرح سے آپ نے آپ کی اور میڈم زبیدہ کی جو گفتگو رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کراچی میں، پاکستان میں تعلیم کے نظام پہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. چونکہ آپ اسٹوڈنٹس کا تعلق اربن ریسورس سینٹر کے ساتھ رہا ہے، کمیونٹی آرکیٹیکچر پروگرام کے آپ اسٹوڈنٹس رہے ہیں، تو آپ کے لیے سیشن منعقد کرنے کا مقصد یہی تھا کہ شہر میں جو نظام پایا جا رہا ہے آپ کے یہاں اس کو قریب سے سمجھیں. کیونکہ آپ فیوچر کے پلانر ہیں، آپ نے آرکیٹیکٹ پڑھا ہے، آرکیٹیکٹ پڑھا ہے، میپنگ پڑھی ہے، تو آپ نے آگے چل کر فیوچر میں ان ساری چیزوں کو اپلائی کرنا، انہی سوچ کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. اب ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا میڈم عائشہ سے کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ مجھ سے بہتر وہ آپ کو اچھے اندازہ بتائیں گی کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رہا اور بچوں نے کیا ایکسپیرینس کیا، میڈم کا بھی کیا رہا. میڈم عائشہ ذوالفقار کا تعلق ایل یونیورسٹی سے ہے، بچوں کی انسٹرکٹر رہی ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں میڈم عائشہ نے جوائن کیا. جی میڈم عائشہ آپ نے السلام علیکم. میرا نام عائشہ ہے، جیسے میم سیما نے بتایا. میرے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی تھی، کیونکہ ہم اپنی یونیورسٹی میں یو آر سی کا بہت ہمارا آنا جانا یو آر سی میں رہتا تھا. عارف صاحب کے ہم لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے، ان کی بک سے ہم سیکھتے تھے، ہماری ڈیوٹیز میں عارف صاحب آتے تھے. تو ان کے پلیٹفارم پہ آ کے مطلب ان کے تھرو ان کے انڈر کام کرنے میں میرے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی تھی. بیکاز یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، تو مجھے تھوڑا سا نروس بھی تھی، تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی تھا کہ کیسا رہے گا. لیکن جو ایک چیز مجھے بہت زیادہ اچھی یو آر سی کی فیل ہوئی کہ جس دورے معیاری تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، جہاں لینگویج بیریئر آتا ہے وہاں فائنینشیل بیریئر ہوتا ہے. ہر بچہ، ہر فیملی اس طرح سے اپرچونیٹیز اویل نہیں کر پاتا جو یو آر سی ایک بہت پبلک پلیٹفارم پہ اویل کرنے کے چانسز دیتے ہیں. ہر کسی کو کمپیوٹر کی فیسلٹی پرووائڈ کرنا
ان کو آتے ہیں ان کو اکاموڈیشن کی فیسلٹی پرووائڈ کرنا, ان کے لیے اپنے دروازے ہر وقت کھلے رکھنا کہ جب آؤ جب چاہو یہاں پر آ کے ہماری فیسلٹی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک اوپن لائبریری ہے, ایک کمپیوٹر لیب ہے, اور اس طرح کے پروگرامس منعقد کرنا یو آر سی کی طرف سے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, جس کے لیے آئی تھنک یہاں پر آئی تھنک انہوں نے جو اسٹوڈنٹس بھی وہ کیے ہیں وہ بہت ہی اچھے اور پڑھے لکھے بچے جن کو اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہو, جو آگے اپنی اسکلس کو بہتر کرنے کی طرف کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ یہاں پر اپوائنٹمنٹ کیا, یہاں پر ایڈمیشن دیا. اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ سارے اپنے اسائنمنٹس کمپلیٹ کیے, سب کچھ کیا. اور ایک جستجو کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر ہوتی ہے ٹو لرن سم تھنگ نیو, ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ نیو, وہ ان سب کے اندر بہت پایا گیا تھا. جو چیز ان کو نہیں سمجھ آتی تھی وہ اس پہ کام کرتے تھے, جو چیز ان کو مشکل لگتی تھی اس کے بارے میں سوال کرتے تھے, اور ہر چیز کو آپس میں ریلیٹ کرتے تھے. نہ صرف جو ہے وہ بیسک پلاننگ کے ایکسرسائزز پر اربن اپنے ایریا میں جا کے ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو سمجھنا, جتنے جو سرویز ہوئے انہوں نے کیے. تو آئی تھنک یہ ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی تھی, اینڈ آئی ہوپ یو آر سی اس طرح کی اپرچونیٹیز آگے بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ اور عارف صاحب نے کافی ڈیٹیل میں اس سبجیکٹ پہ بات کی. یہ دونوں ہمارے استاد بھی رہے ہیں, ان سے ہم نے کافی سیکھا ہے, اور زندگی ان کی تعلیمی جو گائیڈ لائن ہے زبیدہ مصطفیٰ کے, تو کئی آرٹیکل کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, اور جو بات چیت بھی انہوں نے کی کافی معلومات اس سے ہمیں ملی ہے. یہ جو کمیونٹی آرکیٹیکٹ کا جو کورس ہے ہم نے یہ شروع کیا تھا صرف میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے, تاکہ یہ اپنے جس علاقے میں رہتے ہیں اس کو ذرا ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کریں, اس اپنے علاقے کو, اپنے محلے کو, کیونکہ اکثر ہم نے یہاں کام یو آر سی میں او پی پی میں کام کرتے ہوئے یہ سیکھا ہے, اگر میپ کے ذریعے علاقے کو ڈاکومنٹ کیا جائے اور مسائل کو میپ کے ذریعے نشاندہی کی جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کسی دوسرے کو سمجھا جائے. جب ہم نے یہ کورس شروع کیا تو ہمارے پاس بہت سارے یونیورسٹیز کے بھی بچے آنے لگے, کہا کہ ہم یہ میپنگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں سوائے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹس کے کسی بھی یونیورسٹی میں میپنگ نہیں سکھائی جاتی ہے. حالانکہ اب میپ بنانا اور میپنگ کا استعمال بہت بڑھ گیا. اب ہر شعبے میں آپ کو نقشے کے ذریعے کام کرنا پڑتا ہے, کہ نقشہ نہ صرف اس کو پڑھنا بلکہ بنانا بھی پڑتا ہے. کوئی بھی شعبہ ہو, آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک بائکیے کو دیکھیں, اگر وہ بائکیے والا نقشے کو پڑھنا جانتا ہے تو وہ بہت اچھی طریقے سے اپنے کسٹمرز کو ڈیل کر سکتا ہے. اسی طرح آفیسز میں ہے, اپنے کسٹمرز کو, اپنے اسٹاف کو مانیٹر کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے میپ کی ضرورت ہوتی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں میپنگ نہیں سکھائی جاتی ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ سنا دورہ معیار ہے, لینگویج کے حوالے سے ہم نے بات کی, مگر اگر ٹیکنیکل اسکلس کی بھی بات کریں تو ہمارے تعلیمی نظام میں بچے کو گریجویشن تک کوئی ٹیکنیکل نالج نہیں ملتی ہے. یعنی بیسک انفارمیشن بچہ نہیں سمجھ سکتا کہ فرسٹ ایڈ کس طرح دی جاتی ہے. اگر گھر میں بجلی کا کوئی شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیسے شروع میں روکا جا سکتا ہے. اگر آپ کا پلمبنگ کا گھر میں مسئلہ ہے تو بجائے پلمبر کے بلانے کے آپ خود بھی صحیح کر سکتے ہیں. اتنا تک نالج ہمارے پاس نہیں ہوتا ٹیکنیکل کہ ہم اس کو صحیح کر سکیں. اور یہ جو اسکیچنگ اور نقشہ بنانا تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہر میرے خیال میں ہر انسان کو سیکھنا چاہیے. اس کے ذریعے ہم اپنی ان چیزوں کو بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں جو ہم اپنے باتوں سے نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک اسکیچ بنا لیں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے تو یہ ہمارا کورس جاری ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر بنانے کی
اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں تو یہ چلتا رہے گا. اور جن لوگوں نے یہ کورس کیا ہے آپ وہ 2 طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک تو کمیونٹی کو اپنے سروس پرووائڈ کریں, اپنے شوق کے طور پہ اپنے علاقے کو ڈاکومنٹ کریں کہ علاقے کے مسئلے کو نقشے پہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے. دوسرا اس کو آگے چل کے آپ کیریئر کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو میپ بنانا آتا ہے اور تو ان کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں. اور مزید اگر تعلیم آپ کو چاہیے تو آرکیٹیکچر کی ڈگری کورسز بھی ہوتے ہیں NAD یونیورسٹی میں, ماسٹرز بھی ہوتا ہے, PhD تک جو ہے اس کی ایجوکیشن اویلیبل ہے. تو یہ آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ جو ہے نا, آرکیٹیکچر کا جو ابتدا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ آپ کو نقشہ بنانا آتا ہو, اور اس کو آپ ایز اے کیریئر بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.